Hello guys, ngayong gabi alam unta ko i-share sa inyo ano. So dili lalim nga magiging negosyante ka gamay kanang tawag ani. Naning kamo to pud kani ka kada adlaw pero ang mga palautang ang ilang utang 2,000 tapos datahan ra ka og 1,000. Luya we. Saan na naman pag-rolling ani guys nga mura ni gibayad. Pero pasalamat na nagyapon ko kay gibayaran ko. Sakit lang sa buot kay todo nimo siya gipautang sa pagkaon. Pero sakit lang kay dili ka nila pulan og bayad. Magsige ra ka lista og utang nga dili nila bayaran og full. Unya samantalang sila rin sige dawat silang sweldo niya ilang mga utang nagdako ang ilang utang niya utang na sa sila niya ang ilang mga utang diri nagkadako di pa gay maabtan og maabtan na og sweldo pero ang ilang utang diri nagpapagpag yapon kay dili man pulan makalagot ni usahay ni mga tawo nga pala utang unya dili ka balo mambayad mga bagag na